2021 की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद इस्लामाबाद ने ये सोचा था कि शायद एक नए दौरे कुर्बत का आगाज होगा। रात गए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे एक नई जंग शुरू हो गई है। कसीम मुनीर की सेना अपनी 20 से ज्यादा चौकियां छोड़कर भाग चुकी है। पिछले 12 घंटों से कंधार प्रांत की सीमा पर तनाव लगातार बना हुआ है। अफगानिस्तान से, स्पिन बोल्दक से, कंधार से और चमन बॉर्डर पे जो है वो अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तानी पोस्टों पे फायरिंग की गई, चौकियों को तबाह कर दिया गया है। अब जाहिर है कि ये बात हमारी तरफ से ऑफिशियली अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से पेचीदा रहे हैं। इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर पर शदीद जंग जारी है। चौकियां थी, इनके भी तबाह होने की तफसीलात जो है वो सामने आ रही हैं। बॉर्डर एरिया में रहने वाले शहरियों को भी अलर्ट कर दिया गया है और यकीनी तौर पे हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। मजीद हालात खराब हो सकती हैं। 2 बरस के अंदर अंदर वो तमाम खुशफहमियां रेजा रेजा हो गई जिन्हें हमने बिरादराना ताल्लुकात का नाम दिया था। और इस लड़ाई में हैवी जो आर्टिलरी है इसका इस्तेमाल भी बताया जा रहा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने पहले वहाँ पे हमला शुरू किया है। भारत अब अफगानिस्तान को 2 महाज़ी हिकमत अमली का हिस्सा बना चुका है। जो ट्रेड एंड कॉमर्स के मिनिस्टर थे उन्होंने भी इंडिया का दौरा किया। कतर के अंदर, तुर्की के अंदर मुज़ाकरात हुए, जो मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अब एक दफा फिर ये जंग रात के इस पैर शुरू है। रात गए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे एक नई जंग शुरू हो गई है और जाहिर है कुछ अरसे से खामोशी थी। सीज़ फायर कतर में हुई थी, वो चल रही थी, लेकिन कल रात अब इस पे 2 मुख्तलिफ आ रहा हैं, 2 मुख्तलिफ साइड की स्टोरीज़ हैं। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने पहले वहाँ पे हमला शुरू किया है चमन बॉर्डर पे और बदीनी के पास। ये दोनों जगह बलूचिस्तान और कोयटा और चमन वहीं पे करीब करीब हैं। बलूचिस्तान बॉर्डर है ये जो अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ये दावा किया है कि अफ़गानिस्तान ने पहले पाकिस्तान की बॉर्डर पे हमला किया, क्रॉस करने की कोशिश की। इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर पर शदीद जंग जारी है। पाक फौज की जानब से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है और बॉर्डर एरिया में रहने वाले शहरियों को भी अलर्ट कर दिया गया है और यकीनी तौर पे हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। मजीद हालात खराब हो सकते हैं। आज से 1 महीने पहले भी इसी तरह की सूरत-ए-हाल डेवलप हुई थी। फिर कतर के अंदर, तुर्की के अंदर मुज़ाकरात हुए, जो मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अब एक दफा फिर ये जंग रात के इस पैर शुरू है। इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। दूसरा, फिर गुज़श्ता दिन जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो जुबान है और जिस तरह से मुंतखब वज़ीर आला के बारे में जो अल्फाज मुतनाज़ा इस्तेमाल हुए, अगरचे उस पर हसन अय्यूब साहब वज़ाहतें देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जी वो कुत्ता जो कहा गया है ना वो सुहेल अफरीदी को नहीं कहा गया। और इस पे फिर बड़े सख्त यानी PTI की जानब से अगरचे बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल इंतहाई होम्योपैथिक, लेकिन जो बाकी PTI का रद्द-ए-अमल है वो बड़ा सख्त है। जो शहबाज गिल साहब ने आलमी अदारों को एक्शन लेने का कहा है। और आमिर खान मुत्तकी साहब का एक बड़ा अहम बयान सामने आ रहा है पाकिस्तान के हवाले से। उन्होंने बहुत सारे जो कंसर्न्स हैं उनकी या उनकी हुकूमत के उसके हवाले से उन्होंने बात की और ख़ास तौर पे उन्होंने इस बात को पॉइंट आउट किया हुआ है कि हम अगर किसी के साथ ताल्लुकात रखते हैं, किसी के साथ अपनी दोस्ती आगे बढ़ाते हैं, कारोबार करते हैं, तो ये हम पाकिस्तान की मर्जी से न करते थे न करेंगे। ये बात उन्होंने क्यों कही, इस हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो उनका जो दौरे इंडिया था उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था पाकिस्तान में। अब चूंकि उसको काफ़ी दिन हो गए, बल्कि 1-1.5 महीने से ऊपर हो गया, और उसके बाद उनके जो ट्रेड एंड कॉमर्स के मिनिस्टर थे उन्होंने भी इंडिया का दौरा किया। वो भी 5 रोज़ा दौरा था, तो उस पर भी गालिबन पाकिस्तान या पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को ये बात अच्छी नहीं लगी। खैर उन्होंने क्या क्या चीज़ें की और उन्होंने ये भी क्वेश्चन उठाया है कि पाकिस्तान में हुकूमत किसकी है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो उन्होंने किया है। आपको बिल्कुल मैं बताऊंगा ये।
وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو یہ حق حاصل نہیں کہ دوسرے ممالک سے تعلقات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے. یہ بیان ہے سر افغان فارن منسٹر امیر خان متقی کا. افغانستان میں طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے پاکستان پر مذاکرات میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو یہ حق نہیں کہ وہ طالبان کو یہ ہدایات دے کہ وہ دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کیسے رکھیں. ان کا کہنا تھا کابل میں ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں فیصلے کرنے اور حکم جاری کرنے کا اختیار کسی ایک فرد یا انتظامیہ کے پاس نہیں ہے. وہاں فیصلہ سازی کا کوئی ایک مرکز نہیں، یعنی پاکستان میں حکمران کون ہے اور فیصلہ کون کرتا ہے یہ واضح نہیں. ایک بہت بڑا یہ کوسچن ہے. خیر میں آگے بتاتا ہوں، پھر اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ آپ نے کل اسحاق ڈار پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر ہے کو سنا ہوگا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے فلاں مسئلے پر آرمی چیف اور پرائم منسٹر دونوں سے اجازت لی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس ملک میں کتنے حکمران ہیں؟ متقی کا کہنا تھا کہ افغانستان نے پاکستان کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن پاکستان نے بارہا افغانستان کے علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی، تجارتی راستے بند کیے اور افغان پناہ گزینوں کو کسی نہ کسی بہانے سے ہراساں کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کبھی ہم پر الزام لگایا کہ ہم پاکستانی طالبان ہیں. اب منسٹر امیر خان متقی کا کہنا تھا کہ سیاسی اور اقتصادی تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ، ہماری سیاست آزاد اور خود مختار ہیں، ہمیں سب کے ساتھ تعلقات رکھنے کا حق. یہ ایک بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے دیا ہے. میرے خیال میں پاکستان کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے اس بات پہ. جے ہند دوستو، افغانستان پاکستان سیما پر تناؤ پھر بھڑکا. چمن سپن بولڈاک بارڈر پر شکروار رات بھاری گولی باری ہوئی. افغان طالبان کا دعویٰ پاکستانی فوج نے گرینیڈ پھینکا جس کے جواب میں ہم نے فائرنگ کی. نتیجہ افغان پکش پر 4 ناگرک و ایک طالبانی سینک شہید، 5 گھائل. پاکستان کا کہنا طالبان نے بنا وجہ فائرنگ شروع کی. چمن میں 3 لوگ گھائل. یہ جھڑپ اکتوبر کے خونی سنگھرش کے بعد سیز فائر ٹوٹنے کا نتیجہ ہے. تب پاک نے کابل پر ہوائی حملے کیے تھے. طالبان نے 58 پاک سینک مارے ہونے کا دعویٰ کیا تھا. دونوں طرف درجنوں پوسٹ قبضے کے دعوے. اب پھر وہی سلسلہ، دوشاروپن، موتیں و گھائل. چمن اسپتال نے پاکستانی گھائلوں کی پشٹی کی. طالبان پروکتا جبیح اللہ مجاہد بولے پاکستان نے حملہ کیا، ہم نے جواب دیا. پاک پی ایم او کے مشرف جائدی نے کہا طالبان کی اکارن فائرنگ، ہم ہائی الرٹ پر. گولی باری شنیوار صبح تک چلی. سنیکت راشٹر نے چمن تورکھم سے سہایتا کی انومتی دی لیکن تناؤ برقرار. کل 5 شہید، حالات نازک. دنیا نظر رکھے ہوئے کیا ہوگا اگلا قدم؟ اپڈیٹ رہے. دھنیہ واد. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ایسے ہی لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. تھینک یو فار واچنگ. میں ہوں وویک. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اسٹے اپڈیٹڈ اینڈ اسٹے سیف.